नाज़रीन, ये IPPs का मामला ऐसा मामला है कि पूरे पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान की अवाम को, मीडिया को, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, उनको सबको पता है कि ये मसला क्या है। मसला ये है कि आपके ये जो बिजली पैदा करने वाले कारखाने हैं, ये पूरी पाकिस्तान को वो चूना लगा रहे हैं, और को आज से नहीं लगा रहे, साल हर साल से चूना लगा रहे हैं। लेकिन ये चूना लगाई जा रहे हैं और पाकिस्तानी बेचारी अवाम वो चूना लगवाई जा रही है। हुकूमतें बदली, आपने देखा पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, पहले पीपल्स पार्टी, फिर नून लीग, फिर पीपल्स पार्टी, फिर नून लीग, उसके बाद बीच में एक छोटा सा वक्फा जो है PTI को भी मिल गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बार फिर हुकूमत के अंदर PDM के तौर पर, अब जो है कुल्ली तौर पर दोबारा हुकूमत के अंदर। लेकिन इस मामले का कोई हल नहीं निकल रहा। अब हमारे जैसे बेचारे जो गरीब पाकिस्तानी हैं वो यही पूछने की कोशिश कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं कि खुदारा हमें बता दो दें कि इसके पीछे मसला क्या है, मसले का हल क्या है, मजबूरियां आपकी क्या है। नन अदर देन ख्वाजा आसिफ साहब, जो माजी के अंदर मुझे याद है 2013 से 2018 तक बिजली के मिनिस्टर भी रहे थे। एक मौके के ऊपर जब उनसे पूछा गया तो उनको भी प्रॉब्लम का पता है कि प्रॉब्लम क्या है, और वही तजर्बाकार लोग एक बार फिर हुकूमत में हैं और फिर अब तो उसका हल नहीं हो रहा। माजी में क्या फरमाया था हमारे मोहतरम ख्वाजा साहब ने, सुनिए। 3 स्टेजेस में IPPs पाकिस्तान में लगे। एक 1994 की, 2002, उसके बाद 2015। जो गवर्नमेंट के प्लांट्स से उनका ऑडिट भी होता था। प्राइवेट कंपनियों का किया कभी ऑडिट? नहीं किया। ये रिपोर्ट कहती है कि फ्यूल की मद में खाली अरबों रुपए पाकिस्तान से कमाए गए। हो सकते खरबों। बेसिक वजह जो है वो एग्रीमेंट है जो किए गए इनसे। बेसिक वजह जो है वो एग्रीमेंट है। नाजरीन, मुझे पता है कि शायद नाराजगी हो किसी को, ये बुनियादी तौर पर सबसे ज्यादा जो एग्रीमेंट्स किए हैं ना, वो हमारी सबसे तजर्बाकार हुकूमत, हमारे ताहियात कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब की सरबराही में ये ज्यादा काम हुआ है। और अब जब सवाल करते हैं तो फिर जाहिर है वो कहते हैं कि जी मैंने बिजली पैदा की थी। बिजली तो चले आपने मान लिया कि बड़े कारखाने लगा दिए, और इतनी ज्यादा बिजली पैदा कर दी कि अब वो हम जान छुड़ाते जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, खुदा रहा है बिजली किधर ले जाओ। अब खालिद खोखर साहब किसान इत्तेहाद के चेयरमैन जो है वो क्या फरमा रहे हैं, और ये लिटरली ऑन ग्राउंड सूरत ऐसी ही है। IPPs वाले लूट के खा गए हैं पाकिस्तानी अवाम को, काश्तकार को। जब तक सोलर नहीं लगते उस वक्त तक तो बिजली का रेट ना बढ़ाएं। इंडियन पंजाब है, 8 घंटे बिजली फ्री है, हम बिल अदा नहीं कर सकते। 80% IPPs वाले पाकिस्तानी हैं, उनको शर्म ना आई जब वो कहते थे हमें डॉलरों में पेमेंट करें। अगर हुकूमत ने लगाम न डाली तो फिर हम पाकिस्तान की सारी अवाम जाके इनके घरों का घेराव करेंगे। और नाज़रीन, पिछले दिनों हमारे प्रोग्राम के अंदर हाफिज खोखर साहब थे, उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात की और पैटर्न बताया कि हर हुकूमत का जो वज़ीर बिजली है वो इन IPPs को जो है ना उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको डिफेंड करता है, उनकी फेवर करता है। अवैस लगारी साहब जो मौजूदा मिनिस्टर हैं बिजली के, वो भी यही काम कर रहे हैं। हम अपनी पाकिस्तान की जो एक साख है और जो क्रेडिबिलिटी है और जो बैंकेबल क्रेडिबिलिटी है, हम यूनानिमसली किसी कॉन्ट्रैक्ट से धक्का मार के रेकोडेक की तरह 900 मिलियन डॉलर के फाइन नहीं पे कर सकते। ये प्लेइंग टू द गैलरी इसमें बड़ा आसान लगता है। ये वैसे हसन अयूब, आप भी मतलब हुकूमतों को देख रहे हैं, अब क्या करें, इसका हल क्या? सबको पता है बीमारी क्या है। अब उस दिन हाफिज साहब काफी डिटेल के साथ बता गए, और वो जो आपने हीट का ऑडिट का पूछा था जी कि कुछ ऐसे कारखाने हैं बिजली के ये जो लगे कैपेसिटी है ही नहीं, और उसमें ज्यादा उन्होंने शो किए कागजों जो एग्रीमेंट किया हुआ है हुकूमत के साथ, जो मुझे और आपको चूना लगाना है उसके लिए उसके अंदर ज्यादा काम लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें हीट ऑडिट जो उसको बोलते हैं, हल क्या है? मतलब हल की तरफ कोई नहीं बंदा जा रहा। सर बड़ी सिंपल सी बात है, जो मोनोपोली बनी हुई है, जो एक कार्टेल बना हुआ है, उस कार्टेल को तोड़ें। चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज का है, पीपल्स पार्टी का है, PTI का है, किसी भी जमात का है, या कोई बिजनेस कम्युनिटी से है, इनको तोड़ें। पहले इसको परवाह किए बगैर कार्रवाई होनी चाहिए, रिव्यू करना चाहिए इन मुआहिदों को। देखें, बात यह है कि अगर आपने कोई क्लॉज ऐसी डाल दी हैं जो कि काबिल कबूल नहीं है रियासत के लिए, या किसी भी अगर इंटरनेशनल फोरम पर भी जाते हैं, अगर कोई हीनियस क्राइम हो रहा है तो इंटरनेशनल फोरम के अंदर भी कम से कम अपना केस तो लेके जा सकते हैं ना, डिफेंड करने के लिए कि जी ये मुआहिदा किया है, हमारे कुछ लोगों ने जो है वो मुल्क के साथ जुल्म किया है। तो ये इंटरनेशनल कोर्ट भी अगर कंप्लीट जस्टिस करें, जिस तरीके से हमारे यहाँ कंप्लीट जस्टिस हुआ है, तो इन एग्रीमेंट्स को जो है वो खत्म किया जा सकता है, ये रिव्यू किया जा सकता है, ये टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक लाया जा सकता है, जो कि वर्केबल हो पाकिस्तान के लिए भी और इनके लिए भी। देखिए, हम नहीं ये कहते कि जी इन IPPs
میں یہ بات نہیں کرتا کہ یہ آئی پی پیز جو ہے پروفٹ نہ لیں. ظاہری بات ہے کوئی بھی پرائیویٹ پارٹی آتی ہے, پیسہ انویسٹ کرتی ہے, اپنا بزنس لے کر آتی ہے, اس کو پروفٹ چاہیے, لیکن ایک ریزنیبل ہونا پروفٹ, یعنی لوگوں کی گردنیں تو مت کاٹیں. کبھی قائد سے بات ہوئی ویسے اس حوالے سے؟ جی میری نواز شریف صاحب سے یا شہباز شریف صاحب سے اس نون لیگ کے کسی لیڈر سے بات ہوئی؟ سر میں کہہ رہا ہوں نواز شریف صاحب ہیں, اگر انہوں نے کی ہے تو ان کے خلاف بھی کرمنل کیس ہو, اگر عمران خان صاحب نے کی ہے تو ان کے خلاف بھی کرمنل کیس ہو, اگر یہ کام جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے تو ان کے خلاف بھی کرمنل کیس ہونا چاہیے. اس میں بلا تفریق, کیونکہ جو عوام ہے, عوام کو ان لوگوں نے ریلیف دینا ہے, نہ کہ ان لوگوں کی وجہ سے عوام تکلیف میں آ جائیں. تو یہ جو تکلیف ہے, اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے ان معاہدوں کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین, میری رائے میں جو بنیادی کام کرنے والا ہے موجودہ, ظاہر ہے جو حسن نے بات کی منوپلی توڑنی ہے, وہ منوپلی جو ریاست کے اندر جو اقتدار ہے, وہ طاقت ہے, یہ جو کام جو سونپا جاتا ہے وہ حکومت وقت کے پاس ہوتا ہے. حکومت وقت کو یہ کام کرنے ہوتے ہیں منوپلی یہ توڑنے کے لیے. منوپلی کمیشن بھی آپ کو پتہ بنا ہوا ہے, سارے اختیارات موجود ہیں. اقتدار کے اندر جو پارٹی بیٹھی ہوتی ہے اس کو سب پتہ ہوتا ہے کیا کرنا ہے. تو پہلا کام کرنے کی جو بڑی اشد ضرورت ہے ناظرین, وہ یہ ہے کہ آل اکراس جتنی پولیٹیکلی ایکسپوزڈ فیملیز ہیں, وہ تمام لوگ جن کا تعلق سیاست سے ہے, سیاسی خاندانوں سے ہے, ان کی انویسٹمنٹ ان جو آئی پی پیز کے اندر ہیں, جو بینیفٹ لے رہے ہیں ان آئی پی پی سے, ان کے نام جو ہیں اخبارات کے اندر چھپنے چاہیے, حکومت وقت کو خود چھاپنے چاہیے. اس کے بعد جو بات کر رہا ہے حسن کے پراپر آڈٹ ہو, اور جو بھی اس کے نرغے میں آتا ہے اس کو قرار واقعہ سزا ملنی چاہیے. ناظرین 2500 ارب کا بھی یہ سرکولر ڈیٹ بن گیا ہے, 2800 پہنچ گیا ہے. اور پچھلے دنوں ہمارے پاس ایکسپرٹس آئے تھے, وہ کہہ رہے تھے یہ جو معاہدے ہیں یہ آپ کی جان 2050 تک انہوں نے نہیں چھوڑنی اگر اس کو آپ نے ریویو نہیں کیا. تو چوہدری صاحب پھر حل کیے, مطلب یہ بحث و مباحثہ تو چلتا آ رہا ہے, ہر پروگراموں کے اندر لگاتار بات بھی ہو رہی ہے. حال یہ ہے کہ جو بجلی پیدا نہیں کی گئی اس کے پیسے کیوں لے رہے ہیں ان سے, بلکہ جو دیے ہوئے ہیں وہ بھی ریکور کریں, اور جو دینے والے ہیں وہ روکیں, اور انٹرنیشنل کورٹ میں یا جدھر بھی جانا پڑتا جائیں. تماشا لگا ہوا ہے. بالکل صحیح. اچھا چوہدری صاحب, یہ جو اپنے ہمارے دوست ہیں وہ کام تو کافی اچھا کر رہے ہیں. ڈاکٹر اعجاز گوہر صاحب کے ایپٹما کے چیئرمین بھی رہے ہیں. گوہر اعجاز صاحب, ڈاکٹر گوہر اعجاز صاحب, وہ سابقہ کیئر ٹیکر منسٹر بھی رہے ہیں. اب وہ سپریم کورٹ جانے کی بات کر رہے ہیں. یہ تمام جو مختلف حکومتیں رہی ہیں ان کو وہ جانتے ہیں, موجودہ حکومت کے جو لوگ ہیں ان کو بھی جانتے ہیں, اچھے طریقے سے ان کے ساتھ بڑے بڑے مناسب رواسم بھی رہے ہیں. تو ان کے ساتھ جا کے بیٹھے ہیں, بات کریں, انہیں کہیں کہ جناب اعلیٰ یہ کام کرنے والے ہیں. ان کے پاس جو نسخہ ہے جو مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بیٹھ کے وہ بتا رہے ہیں, وہ تو بڑا زبردست ہے. کل تو کرسی پر اس طرف بیٹھے ہوئے تھے, کامرس اور وزارت داخلہ دونوں ان کے پاس تھی. جی اس وقت کرنی تھی بات, یہ تو ٹھیک ہے آپ کی, لیکن دیر آئے درست آئے. اگر اتنا پیسہ ہم جو بجلی بنی نہیں ہے, میرا تو سمپل کویسچن ہے, جو پیداوار نہیں ہوئی وہ کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر ان کو پیسے کیوں دیے جاتے رہے ہیں, وہ بھی واپس لیں. اور جو اب بنا ہوا ہے بوبا, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں, بوبا, بالکل صحیح ہے, تو اس کو بھی روکیں.